Lecture analytique. Le graphique qui suit est un organigramme. Remplissez les cases de manière à montrer que vous avez compris le deuxième paragraphe du texte. Écriture, cet événement. Ce développement, cette écriture, à quoi renvoient ces expressions? Quelle est leur fonction? Il est clair, il est intéressant. Comment appelle-t-on cette construction syntaxique? Que permet-elle au scripteur? Relevez tous les mots et expressions relatifs à l'idée de filiation, liaison de choses résultant les unes des autres, dans le 40 paragraphe. Alphabet. Dans le texte, trouvez comment ce mot a été formé. Étudiez les signes de ponctuation utilisés dans le texte. Les deux points ont-ils toujours la même valeur? Quelle est l'utilité des tirets dans le premier paragraphe? Classez les expressions mises entre parenthèses selon qu'elles servent à reformuler, à donner un exemple. Une précision ou à apporter une explication. Quelles indications donnent les contenus des parenthèses sur l'idée que se fait le scripteur des destinataires de son texte? Aurait-il utilisé ces parenthèses pour des destinataires plus avertis? Étudiez l'information donnée dans le troisième paragraphe. Qu'apporte-t-elle? Si vous deviez déplacer ce paragraphe, où le mettriez-vous? Quel rôle joue la partie du texte qui compare le phénicien à l'arabe, à l'hébreu, au grec? Cette partie est-elle indispensable à la compréhension du texte? Faites le plan du texte et donnez un titre à chaque partie. Donnez un titre au texte. قراءة تحليلية. الرسم التالي هو مخطط انسيابي. املأ المربعات لإظهار أنك تفهم الفقرة الثانية من النص. جار الكتابة، هذا الحدث، هذا التطور، هذه الكتابة. إلى ماذا تشير هذه التعبيرات؟ ما هي وظيفتهم؟ أنها واضحة، إنه مهم. ماذا يسمى هذا البناء النحوي؟ بماذا تسمح للكاتب؟ لاحظ كل الكلمات والعبارات المتعلقة بفكرة البنوة، ربط الأشياء الناتجة عن بعضها البعض في الفقرة 40 الأبجدية. ابحث عن كيفية تكوين هذه الكلمة في النص. دراسة علامات الترقيم المستخدمة في النص. هل النقطتان وجه مبتسم لها نفس القيمة دائما؟ ما فائدة الشرط في الفقرة الأولى؟ تصنيف التعبيرات المحاطة بأقواس اعتمادا على ما إذا كانت تستخدم لإعادة الصياغة، لإعطاء مثال، توضيح أو تقديم تفسير. ما هي المؤشرات التي تعطي محتويات الأقواس على فكرة أن هو كاتب متلقي نصه؟ هل كان سيستخدم هذه الأقواس لمزيد من المستلمين المطلعين؟ ادرسوا المعلومات الواردة في الفقرة الثالثة. ما الذي تجلبه؟ إذا كان عليك نقل هذه الفقرة، فأين ستضعها؟ ما هو الدور الذي يلعبه الجزء من النص الذي يقارن بين اللغة الفينيقية والعربية، بالعبرية، باليونانية؟ هل هذا الجزء ضروري لفهم النص؟ تخطيط النص وإعطاء كل جزء عنوانا. أعطى النص عنوانا.